Basta mutungtong na gani ang ugos, sigurado ting season na pud ni sa mga ligbos. Karong adlaw di ay kay mangita mi og ligbos. Bago ta makakita ani kinahanglan pagyud ta mo adto sa kalasangan aron makakita ta. Kung dili man gud ta magkugig pangita, dili man pud ta makasudan aning ligbos. Daghan man pud hinuon ang gapamaligya ani pero mas lami man gud ning ikaw jud ang mangita ug ikaw pud ang makaibot. Kay nindot kay siya tanawon labi nagdaghan kaayo pareho aning akong gipang-ibot karon. Kining among nakuha nga ligbos di ay tulo ni siya katapok. Kining gipang-ibot nako karon mao pa ning unang tapok nga gisulod nako sa silupin. Dali ra kay napuno ang among silupin tungod kay dagko man gud kaayo. Kining kauban nako dili lang ligbos ang tirada ani tungod kay pati ang saging giapil pa. Gigutom naman gud ni. Unya diri sa una nakakita na pud mig isa ka tapok nga libgos. Perting pagkadaghan na unya nindot gyud kaayo tungod kay bag-ong turok. Sukol pa ang uban. Mao gyud ni nindot sa libgos kining bag-o pagong turok ning sukol pa tungod kay tamis-tamis gyud ang sabaw ani. Unya kinahuman naman namo tong ibotong nakit-an namo nga ikaduhang tapok. Diri na pud mi sa ikatulong tapok nga among nakit-an. Kini ikatulong namong nakit-an daghan-daghan gihapon ni. Bag-ong turok og sukol gihapon kaayo. Pagka ninduta gyud ugos 1 pa lang karon pero ang libgos perti na jung pagkadaghan na. Sulbad na pud ang sudan ani. Mao jud ning giingon ako nga magkugi ra gyud tag pangita kay sigurado makakita gyud ta. Kanang sige nimog higda diha, kanang sige nimog Facebook, mangita pa kag libgos sigurado makasudan pa ka. Dili pa ka sigig sa naol nga unta makakaon sad kuan na. Kay nakakita ka nga naay nagpost diri sa Facebook ka nagluto sila og libgos, tapulan magud kang amawa ka. Dili lang tama na akong video. Salamat sa kanunay ninyong suporta. God bless sa inyong tanan.